Nanonood naman ako eh. Marcos, oh, naitiro yung Jonathan. Kawaiso. Siga talaga itong pa. Kawaiso, oh. Sayang bebe, oh. Bebe, oh, kawaiso. Oh, kawaiso. Sige, kukulutin. Ay, patay ka dyan. Patay ka dyan. Sige. Ano ka ngayon? Oh, iyak ka ngayon. Kala mo, ha? Kahit kanyang kapayatot yan, ha? Lalaban yan, lalaban. Ibigay mo na kay Jonathan. Kawaiso yung Jonathan. Maki, Ohio. Parang buhok ni ate dyan itong maliit pa. Shut up. Hindi pa ba nakikita si Badir Lily? Diyan? Hindi ko naman napansin. Bigay mo, Marcos. Marcos, agit eh. Marcos. Kawaiso, kawaiso. Kawaiso pa. Kawaiso. Nakaipit pa yung paa niya. Nakakagating yan ni Jonathan pagka naabot yan. Malulog siya Jonathan. Anong ginagawin mo? Oo nga eh. Kawawan mo anak ko. Api-apihan. Sige, labanan mo, Jonathan. Dali. Bait naman kasi. Titigil na, oh. Oo, iba naman. Anak ko yung umiiyak. Yung anak ko yung umiiyak na yun. Ah! Ay, iba naman magagawan. Ito yun, Jonathan. Balikan mo. Wow. Kanta yun ah. Oh, ayan naman aagawin niya. Kasi yun ang nakakita ni Jonathan eh. Okay lang. Yung kukuli niya isa. Oh, naghumanay na.